مرحبا مثلا اسماء زرف الاول مرحبا يسون صات مرحبا تسنات مرحبا يسون ارتديان بوساقي تديان بوساقي مثلا ادنا طرف وين عنان انا رسالتي ديت مرتنا مزبوط في لقاء نوما دي ملالو كذا ان على فن ونبات مرتنا فوق رنسن ماس احمد يحيى باش حضرنا فوهيل ونبذاقينا اهيلنا البروغرام الحكومه يجي تجداتي ديو سنه كذا فير الحكومه مس تبون أظهرنا في عين عنانا نار ساتية في عين عنانا نار تدم ساين عنانا نار أمتي دينا ممس فامن زمان تسوين البرلمان دينا ذا عن الديبوتي أتختاران ما يلفغان أسعدين بصح لا بوليميكات مثلا السنة توقت في حالة نصحى وسلوين تمورتنا لتتصل صوتات تاسي كافرن سوتي كافرن تمقلا سوالن باش أطبقنا القانون 102 وقارنا مس عبد العزيز بوتفليقه اللي كتشفر به الى قاضي جام كنيسه وقاد زملاء وين زملاء سلحوا تمورتنا سلحوا تمورتنا 40 مليون جزائريين سورتو الوقت دا الوقت هيك صعبان دا نتعيشي سواء تتدم سانا سواء لحالة الامان نالي حالات سرتيت الامور كلي ام قالوا كاين كي لاق الوقت نويه ونزمرن هذه سلحوا تمورت اكني لاق الحال ويظن ظن قارن بالعيف اولاقي أمدان اختارنت مليونين جزائريين هذيك ملا الشغل سلامة يبقى 2019 مش كذيك فورمون داينس ونفغان امكانيسنا ونفغان ديوس الوالد الجديد هذا يرجو 2019 دينا هذا الوقت هذا اختيارنا اقدر دي ساو الحق باش هذا اختيار اسلوي اجديد تجي تمثالين توقف لسوا والو وسنه قد نغال اللي حلاقات مثلا ذا غان لا رونتري سوسيال والسنه أدوغان يخدم من سيلي فاكونس الخذ من سن لحالة وسهلالا معيشة طوال معيشة غلايت وكذلك جانا طاسي المولا طاسي سنديكا تولين لا رونترا قالت لي طوال شوية زمان ديت لي كريف زمان ديت مطالب نسن يعني باش الطلب انا كيزرفاني خدام من وكا امور يقول لي يدينان يعني تمثالين الحون تارك لي لاق الحال تمثالين ادوارت والسنه قد الحون ولاق الزينات فهمن سنة الحو أتمرتنا غد نوكرا إمغنسن كنا ينغلفن كنا يغمسن لوك دي مغنسن لأنه ندف كنت مغنسن في تمثال نقول كلام كتولين لحالة تدمسا لحالة سيرسيلي تمرتنا وسنة الحو تمرتنا سورتو لوك دو كذا كيك سوينا كاب باش هذا فدلنا أسلواي نتمرتنا وصل فرحم قران أهيد بوسجات مثلا تبدأ مثلا داود عزوك وكذا مغنسي توسنا كا دي السيرتيتيك لأنه كودي سيل زاير ثمنة سي داود عزوك السلام عليكم مرحبا بك. السلام عليكم مساء الخير لك يا سي داود يعطيك الصحة تنمير ديمقراط إميت لي ركدنا الساقي أي مثلا داود تم زورت كان لي كونساي دي مينيستاقي تسينيتا كاتورا سكوسمي قال كما سبوت في لقات سينيتا كمرة دي الوقت كان كا هضره يعني اشو لامبورطونس لي كونساي دي مينيستر اشو ذا زنسن دي لا ديزينياسيون على اختيار لي بروغرام لي غوفرنمون. Le Conseil des ministres, officiellement, c'est pour présenter le plan d'action du Premier ministre qui doit être présenté à l'Assemblée nationale populaire dans 15 jours. C'est pour avaliser, pour donner l'accord pour le plan d'action et la loi des finances 2018, officiellement. Officiellement, c'est pour montrer que Bouteflika est debout, il est vivant, qu'il dirige le pays. Donc c'est pour montrer Bouteflika aux Algériens. يعني لي كونساي مثلا داود عزوق لي كونساي نعتمد لي تاكي نزاز قسمي قالك بوتفليقه تسولت يعني سي رار يعني ما الا تمرت الحب لا لي كونساي دي مينيس كاك واسا كونساي دي مينيس ما الا نتولت مره دي شهر مره دي شهرين مره دي فوا 6 شهور باش نخمنا كونساي دي مينيس. C'est un simulacre qui adhère abouti à une cacophonie au niveau de la présidence. On a nommé des ministres qui ont été enlevés après 48 heures. On a nommé des premiers ministres qui ont été enlevés après 3 mois. On a oublié des postes qui n'étaient pas remplis, comme l'ambassadeur d'Algérie à Paris, comme le Walidora, etc. Il y a une jachère, l'Algérie est en jachère. Elle est assise sur un baril de poudre. Ce n'est pas un baril de pétrole, elle est assise sur un baril de poudre. Et les gens, par leur entêtement, pour rester au pouvoir, pour confisquer la souveraineté populaire, multiplient les artifices tels que ce Conseil des ministres qui va se tenir aujourd'hui, pour montrer aux Algériens que le président va bien, au détriment de la logique
de l'intérêt national. On continue à s'entêter, d'autant plus que ce programme passera au niveau de la PN, puisque les corps majoritaires au niveau de la PN, c'est le FLN et le LND, et ils n'ont même pas besoin de le passer, il n'y a pas de problème. هذا سمعتي كان لي فوتو كانت ولك الكونسي دي مينستر قديم يعني ماشي جديده مثلا داود كدوغال على حاله تسرسيت مورتنا دوغال على حاله نصحه وسلويت مورتنا يا ان بوليميك تم قرادي تمثال تاكي ايضا اللي اسندر اللي كان مدبرن لي دو شامبر السينا لوك البارلمون يعني وتنسلق الصحه في كيف ناكيك سوالن بور ابليكي طبق القانون كاين 102 ذي الدستور تمرتنا شنو مكتوب هذا لا بوليميكا كاين تمرتنا في الامر كي تنصحان سلويت. Non, c'est responsable, savent que l'hémicycle est en train de se fissurer. Ils le voient. Ils le voient et refusent de croire en leur Dieu. Et donc, n'étant pas rassurés, ils se mettent sur la peine pour décourager, pour menacer. J'ai vu les réactions d'un pseudo-général vis-à-vis de M. Bokro, l'ancien chef du PRA. C'est-à-dire qu'on menace les gens, on essaye de nouvelles méthodes pour dire aux gens, ne parlez pas du président, taisez-vous, c'est notre appel, le président se porte bien. Jusqu'à 2019, il n'y a rien à dire. Le président, il est totalement absent. Là, il s'est fait qu'il m'a compris, il est totalement absent. Il y a une mainmise d'un groupe de 2 ou 3 personnes qui ont détourné les centres de décision. Et donc, on veut aujourd'hui, le monde est au peuple algérien, pendant 1 minute ou 30 secondes, pour dire qu'il se porte bien. L'Algérie n'a pas de président. Le son état de santé s'est dégradé. Tout le monde est au courant, il n'y a rien à cacher. بصح سي داود يعني لكن كيف يعني قلنا يعني اغفل بوكدود ماشي اذا صحان بوتفليقه هضرنا راه بوتفليقه فغان المعيشه فغان الدفنين لاقم دي السواق يعني لا بوليميكا كي والتور يعني غير في البريزيدون تاعنا راه اكذوذ اش هاد قوالا كيك شنو هاد راه اكذوذ يشلي على تمثال تاكي. Non, écoutez, c'est impossible qu'un pays puisse négocier au mieux les affaires. Il y a des affaires nationales, des affaires internationales. Nous voyons que depuis, il y avait Angela Merkel, la chancelière allemande, qui est venue à Alger, elle n'a pas été reçue. Comment on devait venir à Alger, il ne pouvait pas être reçu. Le président iranien devait venir à Alger, n'a pas été reçu. La politique des affaires étrangères est totalement à l'arrêt parce qu'il y a un lien entre la politique intérieure et la politique des affaires étrangères. Donc, on ne peut pas fonctionner sans tête. La tête, il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de tête, il y a beaucoup de baguettes. La polémique qui est née, la polémique, c'est les écrits, c'est les partis. C'est un parti ou deux qui ont demandé l'application de l'article 102 de la Constitution. C'est-à-dire qu'un panel de médecins vérifie l'état de santé du président et prononce son impeachment, son destitution. Il y a des gens qui bloquent, mais il y a effectivement une polémique à travers la presse et ces gens-là qui... Non, mais مش داود يعني فاكينا لان كيف انا ام طلع الحريات انك ستان فو ديبا يعني كان تمثل تاكي الفو بلون بارلي توت البريزيدون هضرت في الحوايج نظام انت لي زيليكسيون كي لوكال ديال هناك ان شاء الله امكان نخدم تدم ست مورتنا بصح خرجت البريزيدون يهلك بصح ثاني خدام لي انستيتيسيون الحوت الا قرا نهضر في الا قرا نهضر طاس في تمثال تاكي هضر يعني المعقول تورا او نهضر على تصف وسلويت مورتنا خاطر لي زيستيسيون الحوت الجزائر الحو يعني تفافريديس بلا من ولا بوتفليقاس يعني هذا ستان فو ديبا تمثال تاكي. Venant de la part de Talal Al-Houriet, ça ne m'étonne pas, parce que le président Talal Al-Houriet est l'ancien chef du gouvernement. Bon, moi je dis qu'on ne peut pas, le poisson pourrit par la tête, on ne peut pas gérer un pays sans président. On ne peut pas, c'est impossible. Ce n'est pas un faux débat que de parler de l'article 102, c'est impossible. Donc il faut absolument régler ce problème, ce n'est pas une affaire d'appel aux militaires pour tenter un coup d'État, non, ce n'est pas le cas. Nous demandons simplement l'application de la loi. Or, il y a un conseil constitutionnel qui est chargé de garder l'application de la loi, qui bloque l'application de la loi. Le peuple algérien, les 40 millions d'Algériens sont en mesure, la souveraineté appartient au peuple. C'est le peuple de choisir son président. C'est au peuple de dire que ce président ne nous intéresse pas, même à mi-mandat, même sans maladie. On ne peut pas obliger les gens à imposer un président qui est malade. Je ne pense pas que ce soit un faux problème. C'est vrai qu'il y a une rentrée sociale extrêmement difficile, mais elle vient de quoi?
elles viennent de la gestion du gouvernement actuel. Et là, il y a les retraités, il y a le système de santé, il y a la crise. Il n'y a que des crises. Il n'y a pas un domaine qui a échappé à la règle. بصح تهضر مس داود تهضر في لا رونتري سوسيال زعما تسيلي توار لا رونتري كينا توغالينا كين اين عنان احنا شو متي دراك شيني توار يا لي ريسك يعني ديك يعني دامبلوزيون داخل لي زوزين زعف بولاون زعف خدام مقارم كتوك شي لا رونتري سوسيال قاعد يلحون ان شاء الله. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes assis sur un baril de poudre, mais non pas sur un baril de pétrole. Tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'industrie, dans le bâtiment, dans le social, l'école, la santé, sont en ébullition. Même les institutions qui sont proches de l'État, comme la centrale syndicale, etc., sont en ébullition. Et c'est le résultat de la non-gouvernance, le résultat de la gestion du gouvernement Bouteflika, etc. Il y a un réel risque d'explosion. Et même l'armée, avec ses services de sécurité, mesure bien qu'il y a des missiles. Ce sont des instruments de mesure qui font qu'ils apprécient la température quotidienne. Les prix se sont envolés, le chômage a augmenté, notamment chez les jeunes. La malvie se développe encore à une vitesse vertigineuse. On va carrément, on est dans le mur, hein. On est actuellement dans le mur. Et, maintenant, il faut demander à stopper le niveau de dégradation. On est en train de se dégrader, il faut stopper le niveau de dégradation. Donc, c'est une situation qui risque d'avoir des répercussions très graves. تقول هذا تمستنا مس داود الزوجة فولد نحمد يحيى في لي زيناكيل لي فواتور يعني وقيا غيرجع انه قال البروغرام دو بريزيدون مي مسلاد الوقت كي قال كي جابليك البروغرام دو بريزيدون يسد مستبوني لكن كي جابليك البروغرام دو بريزيدون بارمي عندنا تبوني ناك دي مليارات صرفنا بلا المعنى انك ما ملي زيناكي كوريا سنيك سي باز اون تكنولوجي داكي ستان ديتورنمون كان باش الدينين يعني سي اون تكنولوجي كوريا بصح سي فو ثورة حمدو يحيى avec le président avec le programme du président داولنا ظنيناك فينالمون سي فري لوجيزيناكي الساعات سي اون تكنولوجي نخدمين الى قال لي جوزيناكي كوريا خدمت الخدمه إقلهان مش كانوا لي كونتراديكسيون قيد قوال بوغاداكي كومون بو اكسبليكي يعني سنه الحو تدم ست مورتنا. Apparemment, si on analyse la situation, le président de la République aurait 7 ou 8 programmes. Parce que tout le monde parle du programme du président. Et comme en France, on parle l'arlésienne, tout le monde parle l'arlésienne, mais personne ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu le programme du président. Le président, je me rappelle quand il est arrivé en 1999, dans sa campagne électorale, il a dit à l'hôtel Saint-Georges, je n'ai pas de programme politique. Face aux journalistes qui étaient en face de lui. Tout le monde était là. Il a dit, je n'ai pas de programme politique. Vous devez me prendre tel que je suis. Aujourd'hui, chacun parle du programme du président. Et puis, une semaine après, le programme est annulé, c'est un autre programme. Et c'est incroyable, ça dépasse les limites de... La même Assemblée a voté il y a quelques mois le programme de tout le monde, qui est issu du programme du président. Là, c'est un problème de donner des assurances à l'oligarchie. L'oligarchie, tel que le montage des véhicules, quelques d'autres usines, oui, non, il fait bénéficier des taxes, etc. Et le maintien d'une certaine forme de colonialisme de l'oligarchie sur le peuple algérien, c'est tout. Hein. Et faire plaisir aux riches. Et une minorité domine une majorité, c'est pas plus. De rien pour conforter les حداد des consorts. ماس داود هناك قم كانوا كودي هذا دير مثلا يدير عشر وكينو دبانو مالو لو كونساي دي ليسي دالجيري لانه كودي سيف كادا سيد دير زوفلاك السلام عليكم. الاول الزولي واذا كنا غدي في المره عطيها الصحه المغاربيه غدا عرفان كل تكلت غادي ميسيون يلهات يقعنا نتمر مرحبا بك يدير عشر تنمير ديمقراطيك شيني مثل هذوك الناسكي هاك مثلا يدير تمزرود كان زرا لا رونتري سوسيال سيكين شادو غنوراش المزين روغار فازا ليكول كونوي اون طونك سانديكاليست تكتم يعني باش داو ميزرفاني خدامين يزرفان ثانيين المدن لي زيتيديون امكثر لا ريونيون ونكذ مساب نغبريت في لا رونترياك إذا
افيكتيفمون ملاقد الواحد لا مينيستر مدام بن غبريت لا معنى ولاش يعني كراو جديد اكس صراحه خداما الجزائريين السواعثة كامتاي يعني او مومو عندنا نتراجو كاينين نتاين الرجل تالوفتين ناتيهين ولا حد تقيم تالوفت كرا ولين وحده جديد الزقاس ابارك البوفوار داشا يخدم ينقص اين تسوغين ساعه كاين اصلاحات بغانا كسنا اكمل الروتراتنا تاين كسان تاين تبريبارين لوا دو فينونس تاجدات بالك تسرنوا تستغلي دايت البوفوار داشا ينسعى افين تبريبارين دايت الكود دو ترافاي بغانا السعدين البارلمون والسنايي واش هو تكملنا الزيارة مثلنا يعني شتو حنا الهضوريزم هضركا تورا غاسجانا غنهضروا ساكنه راه عموان نهضر هنا غيقرحن بغينا نكملن اغسكسن بلوس اني قعنا الواشول خلى يديرنا الواشول 270,000 المبني جديد يديرنا لا معنى واش نبنانا راه عندها الاقران وسنسوجنا راه عندها الاقران دونك كي فادير كون فا سورشارجي لي كلاسيك لان بصح هاد راه يعني مثلا يدير شو ماشي تيكر تم زوتي دملان مكدا ما سبنا بريتاسك حسم يعني لو جديد نية تجديطنا يا التيكت كيف يعني ذا والديون بصح يعني لي زاكسيون خص ولا مخسر الى كيسيون كيما ناك ماشي تيكر تم زوتي دملان ما كوك لي زوتوريتي نعاود ديم دبرنا لا المينيستير هاد راه تيكر تاكيت تخالف تيك لي دانير فوا درا لو جديد النية تجديط بغانا تبدل الامور نعم كثر نكونوا يعني كل جديد كيف يعني ولا شي حاجه تبدل والله الحاجه ما تبدل كلش كيف لي مي بروبليم يقلنا نلقى شحاليا مثاليا وبالك ملن مغورا اكثر يتقاسني عدان بصح سيدي راني نهضر نكون سكنينا قد مس داود عزوق نهضر في البروغرام دو غوفرنمون يالتيك تدي سي نوفو غوفرنمون يسعى بروغرام جديد او نون دو بريزيدون كونو يعني ماشي داغ في القران مش كتهضر مكدا مينيستر بالكاز كاتكسون بالكاز كديوا نوتر بروغرام دا جديد اسكو كدا غفل كوني ان طونك سانديكاليست بيان سور ضغط السنديكات لخاطرين تخدم الحكومه زين يسحوا الشعب الجزائري تدير ما يصلح الصلاحين اسمه الاصلاح راه ولاش الصلحه وشعبها الجزائري هو خدام الجزائري لا معنويه مره يتبدلنا كاين معنا سناي الحكومه مره هضرنا اسم البريزيدون ايفيكتيفمون طبق البروغرام البريزيدون لا معنى ذا شو البروغرام البريزيدون البروغرام البريزيدون يبنات لي روسات البترول امشى مسراقنت يمدانا اقلان دونك الويا يطبقن مره دونك سامور قال 4 صوردي اثنين فرقنيتن قال الحباب نسن دونك سي ان سيستيم رونتيي كي ريبارتي لا رونت entre une oligarchie داخل الحكومة c'est ce qu'on appelle les parasites qui vivent à l'intérieur de l'État ou autour de l'État donc كاش يتمخلف ويحيى تبون سلال الى اخره سي اوليغارشيني من كل يوم من هي تحبي اكثر واير دونك تناغم يمنعوا على فكان اكثر واير مي او ديتريمون من الشعب يقولوا لي هالدار باش لا دفكن الشعب سينو البروغرام البريزيدون يسعى يخامنا نبنوا يعلمي منو انا لا نسكن بصح منها لا نبنوا وين ما يتنغن ويقرص نبنوا عمر ويتقرص نبنوا حسن ويت الشعبان دونك نكون امغنس الحكومه يتخسر دم داكيس واش تنين كان يبنوا ابريد من هذا تخدم انا كتخدم حداد ربراب النغويين نكون العبد منهم يبغى سيف غول من هي تاع الصلحات لا معنى اين قعنا تمثلت من الشعب زوين يتعيش الشعب يونو اللي يهضر في الناس دونك هذا فاش متفق باللي الشعب كراو السكن صافي بارتي دي بروغرام دي بريزيدون لا معنى تمخالف تسويعين انويا معلم لا نفكن بصح مثلا دير شو سمحي كان مالان كنا دا خدامه الدنيا كي دا خدام دي تمورتنا خوني وزاد دي سانديكا
تقض الشم بس الدوامي زرفانينو يعني ما إلا تقرا شنو يا راس كواس سي لي ميم بروبليم المشكل يا راس كواس تيت لي غريف يا راس كواس كي تكسني الحقي وخدمه دي غريف تكسني راسي الساليرينو بعد تسويم والو اكوا سير انا خدمه على غريف كل كواس هذيك سمانه 10 ايام شهر سي الخدمه ينوم بعد لا فان وتسيلي والو كيف المشاكل تيمزو يجي تشوغالين نكني نقرب الى قمال نحرش نزمر ادنى وشرا امشي نحرش نزمر نقطع وقتكسنا راه خير الله ما لا نحرش نزمر نقابل اوني اون تران دو ريزيستي او سنايي ما الا خوافين سالوفت السمانه الشهريه نرتيهين باسكو من سوسه ما تروح الشهريه ني كومبليتمون ماشي السمانه كان لا اكسن اثر ندولهاش كلام وين نسعى الهضور انا نهضر كاين قلنا غير كسان القريب اني نخدم كان بغينا نكسن داغي انا شتا العباد اللي هضرنا كاين خوافن قويات يسميني الحال ماشي الهضور العالي باسكو نكني العباد يتسمنا امشي ندوكر امشي نلاقي خلا نزمر يدناوي خلا الحقوق نزمر نحبس سياسه التقشف تسوي الحكومه ياهي ما الا السوسم افين ادرنون اغاحسن دونك نو اون ا با لو شوا ابار لا موبيليزاسيون بلا لا موبيليزاسيون افين اغكملن اغاحسن نمشي لاق الحاج كونوا يا اجمتنا دير ذفيرت ملي تاكي لو كان يعني لي ميليتون هوني ما غناش قرشنا كدقنا هذا السانديكا ولكن اشو لي كرون المشاكل اللي نشارجونا رزدات توالم العقليان ما سبنا بريت توالم اشو دير فلان السعر غور شكون اشو دير فلان ونرزدات هاد راسي لا لود فينونس لا دوتر لوانا اشو لي كرون بروبليم في الترجمه ديال لا رونطرياك كرون بروبليم مازال يسند واذا كني فنين نوغيلينغي مازال نكمل انا غاسكاسايين اغبل امقرانا مزوارو سي دغبل البوفوار داشان تمعشت يغلايين كتمورت الجزائر ويقرنون تغلاي سلا كل شهر كسكاس غلوايط اغبل ويسين دغبل لا روتريتا كسان ورنان مازال بغينا درنون هذيك السنزكاس اغبل وي ثلاثه دغبل الكود دو ترافاي يبغى نسعدين والسنايي باسكو خلى الحقوق لاغيتي سون تيرم دو ليبرتي ديموكراتيك اون تيرم دو دروا اخداما اثنير مرات الدروا معلما واش وضع في السنستر اخداما بصح قبل ثلاثه عنان كاسايك شاركين مره يخدما جزائريا نتمنى نصوت ندوك المره وشو عاد نستحبس تمثلتي تبغى تخدم كالحكومه سور التيران بصح جوستومون سي مثلا دير شهر قبل انا قلت له سي كوا لي بلون ونرز ذات هضره يا اسك تهضر موك دي مولا النظام لي سانديكا النظام بور فار دي زاكسيون سورتو كي ناكشني البوفوار داشا لو كود دو ترافاي كي شو زعما ما تخمم باش دوي القانون دي تمثالينك يبان مازال توجور دون الكادر دي فرون سانديكا لا مازال واحد 14 لي سانديكا نسعاتي من ليت قلت انا يديت الدون من سبتمبر واش نبريباري البلان داكسيون مش الا نتحبس الحكومه السياسيه تستوي ترميتي كيك مثلا دير عاشور يعطيك الصحه وكي ديم دبروا المالون على السانديكا لو كونساي دي ليسي دالجيري قلنا لكم دي سيف كاي التنمير ثم قرات هذو غلا ارون فقولنا ام زوج مثلا داود عزوج سي داود مش كان سل يعني يدير عاشور نانسي لي سانديكاليست نظام ضغف لي وني تسوغالي لا سكواس يا تيملي اللي تقدم دبرون هضرنا في غفلان دي وانو تشوف دينا هضر يعني ديجا وكي ضغف لا مقران ما الا يا لا سكواس تسوغان لي بروبليم مالغري لي غريف مالغري لي مارش مالغري لا موبيليزاسيون بصح غفلان كي وجم دفانا لا تفرانت يعني كواسا سوترا دو موبيليزينا دفرن غريف ما الا اغفل صافي 5 سنين 10 سنين ويفدلار C'est la conséquence des unions des syndicalistes. D'une manière générale, le monde du travail n'est pas uni. Hein. Il y a d'abord le syndicat patron, le syndicat du patronat, il y a le syndicat. Il y a d'autres syndicats qui cassent les grèves. Le mouvement syndical a été infiltré, comme le corps des journalistes, les corps de santé, etc. Donc les actions qui ont été menées par le passé n'ont pas abouti au résultat escompté, parce qu'il y avait trop d'entente, même dans les partis politiques. Le champ est miné. Il faut reprendre les choses, les revendications, il faut les reprendre et aller vers le peuple. On fait actuellement, par exemple,
petit parti Gilgadid qui est en train d'expliquer aux gens que ça veut dire l'article 102, que ça veut dire la Constitution, etc. Le peuple. Les syndicalistes doivent se débarrasser de leur égoïsme, etc. Donc même les revendications postulées, c'est ce que demandait la SNATEC, parce que les syndicats de l'électricité et du gaz doublaient les salaires. Au moment de la crise, les gens n'adhèrent pas, même le peuple n'adhère pas. Donc ce n'était pas un travail qui a été fait pour rien, il a été mal fait. Il a été mal fait, il faut revenir vers le peuple et voir ce qui est réalisable et ce qui n'est pas réalisable. Je réponds. تم سنتك مسا زوج مام لي سانديكال ساتاشيك كان في الكلوناج كينا كذا فيلا روسي يخلقوا دوتر سانديكا كلونيه من لي سانديكا دوريجين مي يعني بور باش ترزن لي موبيليزاسيون هذا راني تم سنتك تحوصل يعني البوفوار لا روسي دي كريا كلا الخلافات قال لي سانديكا افيك الكلوناج كي Absolument. Absolument. Les mouvements de redressement à l'intérieur des partis politiques, y compris au sein du FLN. Hein. Le pouvoir est diabolique. Donc il peut cloner le RCD. Il a sa place, il peut les cloner. Il a cloné les syndicats. Parce que là, il a fabriqué les syndicats, le mouvement de la société civile. Il est miné totalement par le pouvoir. Il a regardé une association sportive à Oran, la semaine passée, on appelle la Radio, qui fait la promotion du président, dans laquelle il y a des joueurs de l'équipe nationale. Et tous ces gens-là ont mangé dans la main de l'État. C'est grâce à ces relais que le pouvoir a vécu et vit jusqu'à présent. Donc les syndicalistes savent ce genre de choses. Ils savent qui est qui. Malheureusement, ils n'ont pas lutté suffisamment pour dire voilà, ces gens-là ne sont pas dissociés de ces gens-là. Donc continuez à travailler avec eux, à les inviter. Regardez ce qui s'est passé à Mazatlan. Il y avait des partis qui étaient proches du gouvernement. Ils ont été invités. Et il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et ça, le syndicat en Algérie ne l'a pas compris. Les syndicalistes, les partisans, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je suis un seul parti au lieu d'être avec un parti du gouvernement. Et là, il faut encore mobiliser le peuple. Même si le nombre n'y est pas, ça viendra avec le temps parce que les choses sont en train de s'aggraver d'une manière catastrophique. تنمرتك مثلا داود عزوك يعطيك الصحة وكذا مغنس سياتيتك لأنه كذي سيل زيار ثمانة تذا ديغ أروف جوز ثلاثة مثلا محرز بوش وكذا مغنس سياتيت ناس الواي ناس الماس محتي ناس الماذا داود ذيف جايتها سي محرز بوش أزوف لك والسلام عليكم. أزوف لك سليم إمام أزول ذا مربوحي لي زانفيتين داكلاك مرت ما بعرض في الويتاني في المغاربيه. تلميتك مسبوش تم سؤال كانك مثلا قبل ماذا داغا رونيرو سيرتيفا عندنا راشيا في لارون تري سوسيال قد يلحون ان شاء الله ارزدات نسلا يمس اديراشور وكيل ستان سانديكاليست يعني انا التصرف كاع يعني دي غفلان ديون شحال بعدين ملانوك المينيستير ليدوكاسيون يعني توجور سي لي ميم بروبليم سي توجور سي لي ميم كومبلين بصح ولاش تفرانت يعني هضرنا عقيم سي توجور لي ميم يغفلاني دي سوغانيرا سكواس يمكن تقول شنو يعني اون رونتري سوسيال قد يلحونا كاتور. Pour une deuxième fois, Salim, merci que m'a bon, je ne peux pas parler trop du système éducatif parce que je ne suis pas un élément de l'éducation, mais je suis beaucoup plus à l'université. Mais d'une manière générale, le regard à l'égard de la rentrée sociale, pratiquement, c'est les mêmes problèmes. Bon, c'est pratiquement 20 des problèmes habituels depuis des années. C'est les mêmes problèmes qui se répètent, que ce soit à l'université, que ce soit dans les lycées, dans les CM, dans les primaires. C'est encore pire, peut-être cette année, ça va être une catastrophe avec la restriction budgétaire parce que selon bien sûr les avis, les constats des syndicalistes, que ce soit à l'université, dans le système éducatif, effectivement, OLN, les deux secteurs vont être touchés par l'austérité parce qu'apparemment, il y a beaucoup d'éléments la cantine, l'université par exemple en termes d'infrastructure, en termes de passe pédagogique, en termes par exemple de la prise en charge des étudiants, en termes c'est-à-dire de la prise en charge pratiquement de
des éléments qui sont liés directement à l'enseignement. Je pense que certainement c'est les mêmes problèmes électoraux à chaque fois qui n'ont pas trouvé une solution. D'ici 2 semaines, 3 semaines en tout cas, de ces 2 semaines en tout cas, on peut donner des avis, des diagnostics un peu objectifs parce que certainement les lacunes, ça deviner dans 2 semaines et pratiquement, j'en suis sûr et certain, c'est les mêmes problèmes qui vont surgir encore une deuxième fois. C'est les mêmes problèmes l'année passée, les années précédentes, qui n'ont pas trouvé de solution, que ce soit en termes, par exemple, d'infrastructures, que ce soit à l'université, dans le système éducatif, soit en termes de recrutement, que ce soit en termes, bien sûr, la surcharge des classes. C'est pratiquement les mêmes problèmes. Juste le problème qui s'est émergé ces derniers temps, c'est la polémique. Le pouvoir et certains relais idéologiques ont trouvé, bien sûr, comme chaque année, l'année passée, ils ont trouvé de l'enseignante qui a fait un selfie avec des étudiants, avec des élèves. Ils ont fait une grande polémique pour couvrir un petit peu l'incapacité de la tutelle de prendre en charge les préoccupations de ce système. Au fin de ce semaine-là, c'est toujours comme ça, on polémique et je pense que le pouvoir et certains relais idéologiques ont cette possibilité à chaque année, ont cette démarche à chaque année, chaque début d'année de polémiquer pour couvrir les véritables réels. Mais en tout cas, d'une manière générale, j'en suis sûr et certain, cette année, elle va être encore très difficile parce que ce soit les syndicats de l'université et de l'éducation, ont constaté effectivement que 2 secteurs qui ont été touchés et qui vont être touchés prochainement par l'austérité qui a été adoptée par le gouvernement. اون جينيرال اللي غنغ لاقي لا لود فينانس لو كود ترافاي المعيشه يخدمن يعني بالك يغفل انا كي ماشي غير السيكتور ديدوكاسيون تحازا لي سيكتور مره يحرش المره دي لوك دي خدامن هضره لا رونتر سوسيال قد الحنون جينيرال الزماله دي لينا يعني دي غفلاني مقرانان الزماله دي بيرتورباسيون زماله دي غريف الزدات ما يكمل يعني الخصاص ديال المشاورات. Oui, certainement, il va s'y avoir, en tout cas, d'une manière générale, les défaillances économiques et sociales sont très apparentes. L'impasse politique, elle est là. Je peux te dire que nous vivons pratiquement depuis longtemps une impasse politique et économique et sociale, une crise très apparente, ça c'est tout à fait clair, que personne ne peut dire le contraire. Mais justement, cette année, ça va être encore très difficile. La rentrée sociale, elle a commencé il y a pratiquement quelques jours. Elle est très très difficile. Je l'ai expliqué la dernière fois sur le plan peut-être des dépenses. Je pense que l'une des rares fois, un père de famille a dépensé, oui, il va encore dépenser de l'argent parce que l'INSED encore une autre fois, l'INSED pratiquement dans la même période. La rentrée scolaire, la rentrée universitaire. Donc il y a tellement de dépenses encore pire avec la fin d'été qui est tout à fait une fin un peu difficile pour un père de famille, tout en sachant, comme je viens de le dire, que cette année, l'éducation, voilà effectivement qu'il y aura certainement un problème de distribution de livres, le prix des livres, donc le prix des affaires scolaires. Ça va être un peu, en tout cas, très difficile. Pour les travailleurs, c'est encore la même chose. Donc, si je peux te dire, c'est une rentrée sociale très, très difficile. Mais ce qui est très important à prendre en considération dans notre pays, c'est que la rentrée politique est encore plus difficile. Il y a un chamboulement à l'intérieur du schéma tracé par le pouvoir il y a 4 mois. Le pouvoir, j'en suis sûr et certain, peut-être qu'il n'a jamais imaginé que la mise en place de Tebboune et son gouvernement va terminer très mal. Après 3 mois, effectivement, ça a changé. Donc le pouvoir, il a adopté une autre stratégie en mettant Hamdi Yahya comme Premier ministre. Certainement, il est en train de faire du bricolage d'une manière très pathologique. Mais ça a un chamboulement par rapport, c'est-à-dire à la veille d'une rentrée sociale. Je pense, à mon avis, l'introduction d'Aglek, je ne pense pas que le pouvoir en place, il va prendre en considération les lois, les textes de loi, le code du travail, le code de la santé. En tout cas, ce qui
qui se dit de la presse, c'est le code de la santé, il ne va pas être présenté au Parlement. Il n'a même pas été programmé, c'est-à-dire de la période parlementaire de l'automne. C'est-à-dire, et pourquoi? Il y a plusieurs lectures politiques. En tout cas, le pouvoir, il a 3 éléments qui a pris en considération. Il a laissé le pouvoir dans ses 3 clans, il va donner suffisamment de temps à Ahmed Yahya pour casser et détruire pratiquement tout ce que Tebboune a fait, parce qu'il lui faut un peu une certaine stabilité. Parce de toute façon, c'est ce qu'il pense le pouvoir. Deuxième élément, il ne veut pas rentrer en confrontation avec les syndicats, beaucoup plus les syndicats autonomes. Concernant le code du travail, on verra bien effectivement, on a lu le code du travail. Je ne suis pas juriste, mais je suis dans la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. C'est un code vraiment horrible. C'est un code qui va consacrer une certaine sauvagerie. Donc, certainement, je ne pense pas que le pouvoir algérien, il va présenter le code du travail. Troisième élément, il va essayer de gagner encore une autre fois la paix sociale par des polémiques en attendant les élections municipales, parce que les élections municipales sont tout à fait proches. Donc, le pouvoir, il va continuer dans ce bricolage, il va bricoler en utilisant des polémiques comme il a l'habitude de le faire, sans prendre en charge les préoccupations sociales, économiques, professionnelles des travailleurs, que ce soit d'éducation, des travailleurs d'une manière générale, de l'université. Mais أغفلقي يعني نصحى وسلويت مورتنا أمكدنا غطاسي كفرنا كسوتي كفرنا تماكنا كل حال نقدر طاسي مغناسنا طلفا يعني باش أطبق المادة يقين على القانون 1102 نونخ قارنا ناس الويه اللي كتشفى ربي إلى قاد جام كنسية ونزمرنا داس الحون تمورتنا 40 مليون أكثر ونظام مدبرنا قال عم دبر قال السيناء لو مدبر البرلمان نوني قارن يعني دابور ديجا وني سقسنا وني دي طلبنا تمثل تما كذا العيب خاطر داك دودة اختيارا يوني زميرا هذه طلب في الامر ماكي وني بغانا في الدول هذه يروح على 2019 هذه يرجو 2019 لا بوليميك كي شنو مثلا محرز بوجست هاد راستين بوليميك ستان فو ديبا يمكن دي قال طلع الحريات اسكا كدودو شلي عارا الديبا ياكي وشلي عارا نديرو سلوي تموت وسقسنا راه افو سلوي تموت. Salim, par rapport à cette question de la vacance du poste du président, ça c'est une réalité que personne ne peut la remettre en cause. Il y a une vacance au niveau du poste du premier magistrat du pays. Le président, pour moi, et pour pas mal de militants, et pour pas mal d'Algériens, c'est un poste vide, c'est un poste vacant. Ça c'est tout à fait... بس اساك مثلا ما حسبوش بالك يمكن هذا استان كونستا يعني بالك ولاش من اللي خالف الفلاس بصح وقيو مني على لي انستيتيسيون الحو تم تتلحو وتحفي ساره يعني كل شيء الحو. Absolument pas. Les institutions elles ne fonctionnent pas. Justement, c'est ça le problème qui se pose. Les institutions ne fonctionnent pas. Il y a une fonction, comme je viens de le dire, il y a une fonction du pouvoir, mais il n'y a pas une fonction de l'État. Les institutions de l'État ne fonctionnent pas. Il y a un fonctionnement d'une manière générale du pouvoir d'une manière habituelle. Le pouvoir est en train de gérer le pays jour par jour. gérer il faut que la gestion politique, sociale et économique de l'Algérie par le pouvoir et les gérer comme une épicerie. Ça, je l'assume et je le dis. Donc, il n'y a pas une gestion réelle des institutions de l'État. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit lorsqu'on parle, par exemple, de la Constitution. Il a comme genre l'article qui parle un peu des missions du président. Aujourd'hui, il faut poser la question, est-ce que le président de la République, l'actuel chef de l'État, est-ce qu'il exerce les fonctions d'exercice convenablement? Je ne pense pas. Ça fait pratiquement longtemps, on ne l'entend pas. Il ne s'adresse pas au peuple, il ne visite pas les chantiers, il ne fait pas du travail général, il ne fait pas ses fonctions convenablement. Revenons à la chose la plus importante. Aujourd'hui, il faut faire une lecture globale. La lecture globale, je viens de la commenter en disant effectivement qu'il y a une vacance. Mais on doit prendre en considération d'autres facteurs. Il a par exemple aujourd'hui, ceux qui ont demandé aujourd'hui l'application de l'article 102,
est-ce que, bon, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Oui, ça peut être une bonne chose si ça constitue un consensus national autour de ça. Si c'est un clan du pouvoir qui est en train de pousser pour contrecarrer Bouteflika, ça c'est encore pire. C'est pour te dire effectivement que Bouteflika il a la responsabilité politique de la crise algérienne. Bouteflika, il a pris en otage le pays. C'est comme s'il est en train de venger de l'Algérie. Mais aussi, Bouteflika, il y a un autre clan militaire à l'intérieur. Il y a un troisième clan des hommes d'affaires à l'intérieur. C'est pour te dire, effectivement, qu'il faut revenir à une transition démocratique, que tout le système va changer. Ce n'est pas une part de système qui va changer. J'espère que les militants politiques aujourd'hui, ils ne vont pas tomber dans le piège de soutenir un clan contre un clan. Ce qu'un militant doit demander aujourd'hui, ce qu'un Algérien doit demander aujourd'hui, c'est le changement total du système. Parce qu'il peut être utilisé ou instrumentalisé l'article 102. Mais si nous sommes dans un État démocratique, si nous sommes dans un État de droit, toutes les lois vont être appliquées. Si aujourd'hui, ceux qui appellent à l'application de l'article 102 sont instrumentalisés par un clan qui est contre Bouteflika, là ça pose un problème. Pourquoi, Salim? Juste un élément. On a entendu la dernière fois certains soi-disant intellectuels qui ont appelé à l'intervention de l'armée. C'est très grave. Il faut aujourd'hui qu'il faut prendre en considération ce problème par une analyse politique assez persistante, assez percutante pour qu'on ne tombe pas dans le piège de soutenir un clan contre un clan, parce que la réalité, c'est que tout le système aujourd'hui qui est constitué de trois clans, les trois clans, ils sont responsables de la situation de crise politique, de la situation de la crise économique et du blocage qui existe aujourd'hui. Revenons maintenant, bien sûr, moi je ne suis pas très choqué de ceux qui ont soutenu, qui sont en train de soutenir aujourd'hui l'actuel chef de l'État. Il a comme Salim, lorsque les 19-2 ont proposé, on fait appel pour rencontrer le président, enfin le chef de l'État, en disant les 19 personnalités. C'est les mêmes personnes qui ont dit que c'est des traîtres qui sont en train de faire du mal pour l'Algérie, qui sont instrumentalisés par l'extérieur. Absolument pas. Il y a plusieurs tentatives de personnalités politiques, des partis politiques, effectivement, pour dire aujourd'hui qui décide en Algérie. Malheureusement, c'est la même chose qui se répète aujourd'hui. Bon, comme je viens de le dire à l'instant, ceux qui demandent l'application de l'article 102, effectivement, s'ils le demandent en dehors d'une instrumentalisation des militaires, en dehors d'une instrumentalisation d'un clan à l'intérieur du pouvoir, c'est une solution. C'est une partie de la solution. Mais la grande solution, la solution radicale, c'est la disparition et le changement radical d'une manière pacifique de ce régime. Parce que, exilé encore une deuxième fois, on a discuté, Salim, dernièrement par rapport aux procédures juridiques. Qui va le faire aujourd'hui? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Conseil constitutionnel, présidé par Medelsi, il va faire cette procédure? Je ne pense pas. Ceux qui sont en train c'est-à-dire de qualifier ceux qui demandent l'article 102 de traître, c'est le Parlement, c'est les deux chambres. Est-ce que les deux chambres aujourd'hui vont prendre en considération les procédures techniques dans la mise en place de l'article 102? Je ne pense pas. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est aller vers une opposition radicale, pacifique, pour le changement, bien sûr, du système. Comment il va être changé? Comment il va être changé ce système? Il ne peut être changé que par l'élection d'une assemblée constituante, l'esprit d'un État démocratique, l'esprit de la Deuxième République et d'une transition, bien sûr, démocratique, qui va être gérée par une assemblée constituante. À part ça, c'est idée X contre Y, et je pense que ça n'arrange personne, surtout ces derniers temps. On assiste à un débat très difficile en Algérie. On entend même des gens qui demandent malheureusement aux militaires d'intervenir, pour appliquer l'article 102, c'est pour vous dire effectivement qu'il faut prendre en considération cette question dans ses dimensions les plus profondes. تالميرتيكاك ما محسبوش يعطيك الصحة وكذا ما غنزي سيتي ضع الناس الماذ ناس داوي دي فكاية أشكرها أطاس يتمثنا ديش منساقي
قمتنا داود عزوق هذا مغنى الساتيت وقمتنا عيدير عاشور وقمت بانون مالون على السنديكا الكونساي ديليسي دالجيري كلانوكودي سيف جايت لحق تاقرا بوهيل بوساقا ونينات مثلا قيمة لنا 4 تكون الصحة إمت قيمو كدنا والسلام عليكم.